कौच आर्या अभिमन्यु किए आर्या गोटे लोक है कि नहीं अभिमन्यु जन लोक और विवेक जन लोक केते जन लोक 3 जन केटे लोक 3 जन जड़े 2 जन 3 जन है से कौच दे सेड लंच 3 जन जाक कौन गोटे लंच को शेयर कले मैंने मिसिक खाइले कौन कहले मिसिक खाइले कहले आर्या हैज ब्रॉट 2 सैंडविचेस ये हूँ आर्या ये हूँ अभिमन्यु ये हूँ कौन विवेक आर्या कौन कर 2टा सैंडविच आनी केटा आनी 2टा बुझेगा नहीं किए आनी आर्या 2टा सैंडविच आनी गोटे भेजिटेबल सैंडविच आ गोटे कौन हूँ आ गोटे जैम सैंडविच है ना कुछ द अदर 2 बॉयज फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच ए 2 जन लंच आनी ना ये आने कि ये आने केवल आर्या ही आनी लंच कुछ आर्या agreed to share his sandwiches so that each person will have an equal share आर्या राजी है कहला मु जो 2टा आनी तुमको मु कौन करी तुमको सब भाग भाग कर देवी तो सब मिसिक खाइबा है ए बीट्रे से क्वेश्चन आमको पचारुची ए बीट्रे कुछ हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट जहाँ फल तमें आर्या केमती तार जो सैंडविच 2टा सैंडविच को डिवाइड कर भाग कर सो दैट मैंने जहाँ फल इच पर्सन माने ये जो प्रत्येक व्यक्ति हाज एन इक्वाल शेयर प्रत्येक व्यक्ति समान भाग पाइबे माने बुझेगा नहीं जो 2टा सैंडविच अच्छी गोटे 2टा ताको आर्या केमिति भाग करिवो कह 3 जन लोक अच्छा केमिति भाग करिवो हाँ प्रथम गोटा को भाग करिवो कि नहीं गोटा को से 3 भाग करिवो कौन करिवो गोटा को 3 भाग करिवो बुझा पड़ला ना गोटा को से 3 भाग करिवो तो ये नेला मन कर आर्या खाइला विवेक ये खाइला अभिमन्यु है कि नहीं यहीटा को मध्य कौन कर 3 भाग करिवो गोटे खाइबो आर्या आ गोटे खाइबो अभिमन्यु आ गोटे खाइबो विवेक है ताले आर्या केते खाइला आर्या खाइला 1/3 पार्ट विवेक खाइला केते पार्ट 1/3 पार्ट अभिमन्यु केते खाइला 1/3 पार्ट ए जो एटा होची कोन तुम जो वेजिटेबल वाला हेलो म्यूट कर दिए बुझी पाइल ना बुझी पाइलुनी ट्विंकल हाँ ताले आर्या एट के देख माने देख टोटल पार्ट 3 भाग कले ये गोटे भाग ये सेमती गोटे भाग ये गोटे 3 भाग कले 3 भाग आर्या नेला 1/3 पार्ट है कि नहीं टोटल भाग आर्या गोटे भाग आउ विवेक गोटे भाग आउ अभिमन्यु गोटे भाग टोटल नेले केते 1/3 पार्ट खाइले से लिखिबू कौन ए बीट क्वेश्चन ने ए बीट रे आंसर ए लिखिबू Arya has divided sandwich. Arya has divided the sandwich in 3 equal parts. 3टा समान भाग रे भाग करिवो सिंपल असुविधा कोन अछि बुझेला नहीं हला so each person will get 1 हला एटा होची ए बीट रे आंसर बी बीट रे आंसर कोन कहिची कुछ व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव जो प्रत्येक पिला सैंडविच रे केते केते पार्ट रिसीव करिवे हम तो कहले 1/3 पार्ट रिसीव करिवे केते रिसीव करिवे 1/3 पार्ट रिसीव करिवे हला कि नेसा केते लिखिबू each boy will receive टाइप कर दो एक्चुअली each boy will receive
1/3 पार्ट लिखिबो कौन लिखिबो 1/3 पार्ट बुझिले ना हम्म बुझिले नी हेलो हेलो बुझिले ना बुझिले नी हाँ तो वॉल्यूम का मतलब शुभुनी देख टोटल टोटल एटी केटा सर्कल अछि 8टा सर्कल टोटल सर्कल केटा टोटल सर्कल एटी 8टा अछि गोटे ये चारटा तदर केटा क्रॉस मरा हिची चारटा क्रॉस मरा हिची केटा क्रॉस मरा हिची केटा क्रॉस मरा हिची रे चारिटा क्रॉस मरा हिची ताले कहूची केतेटा सर्कल ले क्रॉस मरा हिची ହେଲା टोटल सर्कल लिखिबो 8 चारटा होची क्रॉस मरा हिची ताले 4/8 ହେଲା लिखिबो एटी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू 4/8 7 1/2 सिंपल बुझिले ना 11टा को सेमती एटा हेलो Yes, yes. Sir, कौन 11 numbers. हाँ Krishna. Kristen received a CD Kristen player received a CD player for her birthday for ହେଲା her कि birthday. नहीं she bought a She CD bought a CD. The received means रिसीव माने ग्रहण करिवे ओके उपहार ग्रहण करिवे रिसीव करिवे बुझिछि नहीं तले से कहूची क्रिस्टियन रिसीव्ड ए सीडी प्लेयर कहूची क्रिस्टियन रिसीव्ड द सीडी प्लेयर बट सी बॉट 3 सीडी से तीनटा सीडी किनिला एंड रिसीव्ड 5 अदर गिफ्ट्स से केटा बाय किनला तीनटा बॉट कला आज आज गिफ्ट से केटा रिसीव कला 5टा गिफ्ट रिसीव कला कुछ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल सीडीज ताले टोटल सीडीज केते हे जीवो टोटल सीडीज केते हबो कह टोटल 8. 8 हबो 3 + 5 = 8 ताले टोटल 8टा सीडी किनिला तीनटा बाय किनला 5टा गिफ्ट पाइला टोटल तर 8टा सीडी हैला Total तर 8टा कुछ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल सीडीज डिड सी बाय हैला कि नहीं ताले को नहीं, जो बाइंग फ्रैक्शन ता केते कहूची हैला कि नहीं Sir, 3/8. टुकिल बुझिल ना टोटल टा लिखिबो एटी 8 तळे लिखिबो तापर केतेटा बाय कला सेटा ऑल ओवर लिखिबो बा न्यूमरेटर लिखिबो 3/8 हो बाइंग फ्रैक्शन बुझि परछो नहीं रिक्वायर्ड फ्रैक्शन Yes. फॉर बाय से पुणी कहछि व्हाट फ्रैक्शन डिड सी रिसीव्स एज गिफ्ट्स हैला कि नहीं तो लिखिबो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन फॉर गिफ्ट गिफ्ट में से केटा फ्रैक्शन रिसीव कला ना टोटल फ्रैक्शन टोटल केटा हो 8टा गिफ्ट से 8टा टोटल पाइला 8टा से टोटल पाइला तो गिफ्ट केटा पाइला 5टा पाइला से जोटा पाइला जार से फ्रैक्शन पचार सेटा लिखिबो लवर बा न्यूमरेटर 5/8 होता फ्रैक्शन हैला तले जो गिफ्ट जो कुछ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल सीडीज डिड सी बाय बाइंग रहबो 3/8 गिफ्ट रो फ्रैक्शन के दबो 5/8 बुझि परलु हेलो Yes, sir. ठीक है ट्विंकल बुझिलु हेलो हेलो Yes, sir, बुझली. रिप्लाई दबो ना तापर देख 1100 एबे कोन करिवा एबे आरंभ करिवा फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन ओके इट इज अ थ्योरी पार्ट हला तो 7.1 कंप्लीट हला 7.1 कंप्लीट हला 7.2 रो 7.2 पई थ्योरी एटा ओके तो कहूला केमिति फ्रैक्शन टा को पढ़िया नंबर लाइन रे ओके मु कहबी 1/2 को आमे ए नंबर लाइन ने ड्रॉ करिया तो आमे सिखितले कोन सिखितले मु कहली माने कर 3 + 5 को नंबर लाइन ने केमिति रिप्रेजेंट करिवा क्यों सिखितले तो आमे सेति कोन करतले एटू 0 रखतले तापर 0 को आमे 5टा पार्ट रे भाग करतले प्रथमे 0 तापर 1 तापर 2 तापर 3 तापर 4
तापर 5 तापर 6 तापर 7 तापर 8 ओके। तो प्रथमे 3 करथिले 3 को लिखुथिले एमती तापर ऐड करिया माने को प्लस अछि माने को डायरेक्शन जीवा 3 टू पॉजिटिव रे जीवा ना नेगेटिव रे जीवा राइट की जीवा एटा होची 3 टू याडू पॉजिटिव कना 0 टू याडू पॉजिटिव सब डाणू सब पॉजिटिव तो 3 को डाणे जीवा के 5 जीवा तो 3 रु 1 गले 2 गले 3 गले 4 गले 5 गले तो 8 पाखर पहुंचले तो 3 प्लस 5 गले केते पाउतले हमें 8 पाउतले राइट नहीं से केस अलगा थिला। तो ये हमें कौन करवा फ्रैक्शन टा को रिप्रेजेंट करवा कौन करवा फ्रैक्शन टा को रिप्रेजेंट करवा बुझी होची कि नहीं। तो फ्रैक्शन माने प्रथम देखिबो सब बेले आमे जानि चंती 1/2 रे एठी 1 टा कोन आ 2 टा कोन 1 टा होची तुमरो न्यूमरेटर बा लब्ध जोड़ा कोंती न्यूमरेटर ओडिया ता कोंती लब्ध 2 टा कोन कोंते कमे फरक कोंती बता कोंते डिनोमिनेटर है कि नहीं। तो ये लब्ध जोटा थी ना हर जोटा थी 2 तो टोटाल टाको मन कर 8 लिखली मु 0 है मु 8 देली 1 बुझले कि नहीं 8 देली 1 तब 8 अधिक होची टोटाल केते 1 बुझले कि नहीं 1/2 रे मूल्य मते मु कह तुम पचरीबी 1 टू सान ना बड़ मते को गोटे कथा है 1/2 बड़ ना 1 बड़ के बड़ हेलो एर उत्तर टा कोरे 1/2 बड़ ना 1 बड़ के बड़ सर एक है बड़ ताले आमे जते फ्रैक्शन करिबा कोन करिबा ए हर रे जो 2 अछि टोटल देख 8 अधिक होची गोटे बुझी होची कि नहीं ताले ए गोटे को हमें भाग करिबा 1/2 माने को गोटे पिजुड़ी अछि ताको हमें भाग करचंती ए गोटे पिजुड़ी के हम भाग करचंती ना 5टा पिजुड़ी भाग करिया गोटे अछि ना एइटा को आधा करिया कि नहीं ताले आमे जले फ्रैक्शन काढिबा सबले आमे को यस सर आमे जते बेले फ्रैक्शन काढिबा सबले 0 रु 1 भीतर फ्रैक्शन नबा हला तो 0 1 भीतर रखिया 0 1 गोटा को आमे आधा करचंती बुझले कि नहीं एइटु एते होची गोटे नंबर ताको आमे आधा करचंती केते भाग करिया 2 भाग करिया तळे 2 अछि माने एटा को 2 भाग करिया तो ए मझिरे गोटे गारा मोटा पके दिले एटा केते हेगला आधा हेगला हला एटा हेगला ता आधा बुझले कि नहीं एइटु अधिक होची 1 एइटा होची 1 पॉइंट हला कि नहीं एइटु अधिक होची ता आधा त माने एइटा होची 1/2 रो फ्रैक्शन हला ए पॉइंट टा को मार्क करले एइटा होची 1/2 नंबर लाइन ने मु 1/2 को एमती रिप्रेजेंट करबी बुझी पारलो ना बुझी पारलुनी हेलो यस सर ट्विंकल बुझिलु सेवन तो बुझिलेनी सब हेलो ये सर बुझिली तापर पुणी मु कहबी देखे मन कर मु कहले डी 1/3 को मु रिप्रेजेंट करबी है कि नहीं 1/3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करबी देखे 1/3 बड़ ना 1 बड़ 1 बड़ सर कहीं 1/3 माने जदि एइटा टोटल टा गोटे 1 हुए हैला एइटा को 3 भाग रे भाग कली हैला कि नहीं 3 भाग रे 1/3 टा कोडा एइ गोटे पार्ट होची 1/3 तो एइ छोटिया पार्ट टा बड़ ना टोटल 1 टा गोटेटा बड़ हैला तू गोटे पिजुली खाइबू तो भाई अधे पिजुली खाइबो कि 1/3 पिजुली खाइबो कि अधिया खाइबो जे गोटे पिजुली खाइला फ्रैक्शन ने सबडू एकटा बड़ हैला कि नहीं बुझिले नहीं। तो 1/3 को जब नंबर लाइन रिप्रेजेंट करवा तो प्रथम गोटे 1 को नवा कहीं आम भाग कर क्या गोटे बड़ जिनस को भाग कर तेणु आम 0 रु 1 भीतर नवा आगे 1टा को भाग करवा केते भाग करवा ना तो तार जो डिनोमिनेटर बा हर जो पार्ट थी से भाग करिया समान भाग करिया प्रथम ओके मन कर एट गोटे गार पकेली तो मझे मुझे 2टा गार पकईली ये 3 भाग विभक्त हो गला कि नहीं बुझीगला ना एटा कौन है 3 भाग विभक्त होगा तो यू ये गोटे पार्ट हो गला ये गोटे पार्ट हो गला ये गोटे पार्ट हो गला ताने बुझे कि नहीं ये प्रति पार्ट के 1/3 पार्ट से कुछ 1/3 आमको दबार अच्छी टोटाल 3टा पार्ट तादर आम गोटे पार्ट धरवा माने को पार्ट धरवा यहीटा हूँ 1/3 पार्ट धरवा बुझीपार ना बुझीपार नहीं अरे एटू एतिक हूँ 1 एटू एतिक हूँ 1 है कि नहीं 1/3 पार्टा माने आम एटा 3 भाग कले
ଯେମିତି ବଡ଼ ଆଳୁଟାକୁ କି ବଡ଼ ପିଜୁଳିଟାକୁ ଆମେ ତିନି ଭାଗ କଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ 1/3 ପାର୍ଟ, ହେଲା କି ନାହିଁ। ମନେକର ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସହଜ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି। ମନେକର ମୁଁ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ନେଲି, କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ନେଲି? 0ରୁ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ନେଲି, ହେଲା କି ନାହିଁ। କହୁଛି 6 ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ଆମେ ତିନି ଭାଗ କରିବା। କେତେ ଭାଗ କରିବା? ତିନି ଭାଗ କରିବା, କରିବା କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଭାଗରେ କେତେ ପଡ଼ିବ? ତାହେଲେ 6 ହରଣ 3 ସମାନ 2 ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ? ହେଲା ନା। ତାହେଲେ ଆକୁ ତ ମୁଁ ତିନି ଭାଗ କଲି, ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଗ କଲି, ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଗ କଲି, ହେଲା ତିନି ଭାଗ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଭାଗରେ ଏଇଠୁ କେତେ ପଡ଼ିବ? ଏଇଠୁ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପଡ଼ିବ, এইটু দিকে 2 সেন্টিমিଟର ପଡ଼ିବ, এইটুକୁ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପଡ଼ିବ, ହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ସେ 6 ସେମି ମୁଁ କହିଥିଲି ବୋଲି ତମେ ଜାଣିପାରିଲେ 2 ସେମି। এইটি କିନ୍ତୁ ସେ କହିଛି 1/3। 1/3 କାହାର କରିବ ସେ କହିନି, ସିମ୍ପଲି ଆମେ 1/3 ଆଜ ଏ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଦେଖେଇବା। ଓକେ, ତେଣୁ ଏଇଠି ସେମି ସେମି ନେଇକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ବୁଝିବା ନାହିଁ। ଓକେ, କ'ଣ କରିବା? ସିମ୍ପଲ, ଯୋଉ ବଡ଼ଟା ଥିବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏକଟାକୁ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପୁରା ଭାଗକୁ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ 1 କାଉଣ୍ଟ କରିବ, ଏକଟାକୁ ସେ ହରରେ ଯେତିକି ଥିବ ସେତିକିଟା ଭାଗ କରିବ, ହେଲା। ତ ଇଏ ତିନି ଭାଗ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଭାଗ, ଇଏ 2 ଭାଗ, ଇଏ 3 ଭାଗ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମକୁ 1/3 ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ତ ଦେଖ 1/3 କୋଉଟା? এই ଗୋଟେ ଗାରକୁ ପକେଇବ, এই ଗୋଟେ ଗାରକୁ ଧରିବ, 1/3 ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଟା, ହେଲା କି ନାହିଁ। ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଯଦି କହିବ 2/3 ପାର୍ଟ ଆମକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କର, ହେଲା କି ନାହିଁ, ତମେ କ'ଣ କରିବ? 0ରୁ 1 ଧରିବ, ହେଲା କି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପାର୍ଟକୁ ଭାଗ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ। ମତେ କୁହ 2/3 ବଡ଼ ନା 1 ବଡ଼? କୋଉଟା ବଡ଼? 2/3 টুইঙ্কল কহ 2/3 বড় না Yes 1 sir. বড়? কে বড়? Sir, 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 uh, বুঝি পারুন। sir, two, one, but one. 1 মানে গোটিଏ ପିଜୁଳି, ହେଲା କି ନାହିଁ। 2/3 ମାନେ 3 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ। ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ପିଜୁଳିଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ 3 ଭାଗ କରିବି, ହେଲା କି ନାହିଁ, ଏମିତି 3 ଭାଗ ହେଲା କି ନାହିଁ, 3 ଭାଗ ହେଲା। ଯଦି 3 ଭାଗ ହବ, ତ ତାରୁ ମୁଁ 2 ଭାଗ ଜଣକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରା ପିଜୁଳି ଦେଲି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଜୁଳି ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଜଣକୁ 3 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ ଦେଲି। 3 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ ମାନେ କେତେ? এইটু ଏତିକି ହେଉଛି 2/3, 3 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ। ତାହେଲେ ତାକୁ ଯେ ପିଜୁଳିଟା ଦେବି, ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ପିଜୁଳି ଦେବି, এইଭଳିଆ ପିଜୁଳିଟା ଦେବି, ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ। ତାକୁ ମୁଁ এইଭଳିଆ ପିଜୁଳି ଦେବି। ତ କାର ଏମାଉଣ୍ଟଟା ବଡ଼? এই ଗୋଟିକିଆ ଏମାଉଣ୍ଟଟା ବଡ଼ ହେଉଛି ନା 2/3 ଖଣ୍ଡିଆଟା ବଡ଼? କୋଉଟା ବଡ଼? এই Sir, ଗୋଟି एक, ଏକଟା ବଡ଼, data. ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଲବଟା ସାନ ରହିବ ହର ଅପେକ୍ଷା, ତା ଫ୍ରାକ୍ସନଟା ସବୁବେଳେ 1ଠୁ ବଡ଼ ସାନ ହବ, ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଛି 2/3କୁ ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସେଟା 1ଠୁ ସାନ ମାନେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଧରିବା, ଏଇଟା ଏଇଠୁ ଅଧିକ 1 ଧରିବା, ହେଲା। ତାକୁ ମୁଁ କହିଛି ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଥିବ ହରରେ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ଥିବ, ସେଇ ଏଇ ଯୋଉ 1ଟାକୁ ସେତିକି ଭାଗ କରିବା। 3 ଭାଗ କରିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ସମାନ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆମେ 2ଟା ଗାର ପକେଇବା, ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା 3 ଭାଗ ହେଇଗଲା, 1ଟାକୁ ଆମେ 3 ଭାଗ କଲେ, এইଠୁ ଅଧିକ ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଗ, এইଠୁ ଅଧିକ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ, এইଠୁ ଅଧିକ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ, 3 ଭାଗ ହେଲା। ତା ଦେହରେ ସେ କହୁଛି ଆମେ 2/3କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା। 2/3 এইটা ହେଉଛି 1/3ର, ଇଏ ହେଲା 1/3 ପଳେଇଲା। এইଠୁ ଅଧିକ ହେଉଛି 2/3, ଏଇଟା ହେଉଛି 2/3ର ପାର୍ଟ। এইটা ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର। 2/3ର ହେଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ? ଫ୍ରାକ୍ସନଟାକୁ ଆମେ ନମ୍ବର ଲାଇନରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲେ। এইটা ଥିଲା 1/3 ପାର୍ଟ, এইଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ? 2/3 ପାର୍ଟ। এইটা ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା 3/3 ପାର୍ଟ। ଯୋଉ 3 ଭାଗ କଲେ 3ଟାରୁ 3 ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଏଇକି ଆମେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ Yes sir. ट्विंकल, अच्छा। तो बर्तमान ମୁଁ क्वेश्चन नंबर ଏଇଟା କହୁଛି, ଟ୍ରାଏ ଦିସ୍। ଶୋ 3/5 ଅନ୍ ଏ ନମ୍ବର ଲାଇନ୍, ହେଲା କି ନାହିଁ। 3/5, ହେଲା। ଏମିତି ଏଇଟା କେମିତି କରିବ? ଆମକୁ କେତେ ଦେଖିବାର ଅଛି? 3/5 ଦେଖିବାର ଅଛି, ହେଲା କି ନାହିଁ। ମତେ କୁହ 3/5ଟା ବଡ଼ ନା 1ଟା ବଡ଼?
किए बड़ आंक भितर सर 1 वन टा बड़ सब कहीं लबटा ये हर अपेक्षा सान अच्छी माने मनकर गोटे एटा गोटे आलुटे अच्छी कि पिजुलटे अच्छी आको 5 भाग करिया केते भाग करिया 5 भाग ये गोटे भाग कले ये गोटे भाग ये 2 भाग ये 3 भाग ये 4 भाग 5 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग तो 5 भाग रु जन को 3 भाग देले माने केते देले एती गोटे पिजुले देले 3 पहला एती देले बुझिपार नहीं आ गोटे माने पूरा पूराटा एक माने पूरा तो एईटा बड़ ना गोटे पूराटा बड़ कोटा बड़ एकटा बड़ सब लगे नहीं जिते लबटा हर अपेक्षा सान हम से सब एक टू कौन हम सान हम एकटा सब बड़ हम बुझीगला कि नहीं से फ्राक्शन सब एक टू सान हम तो तेरे पचार 3/5 को रिप्रेजेंट करवा जेहेतु 3/5 एक टू सान तमें कौन कर ना 0 1 भितर फ्राक्शन कर कि नहीं फ्राक्शन कले कौन कर 0 फ्राक्शन कल 0 ରୁ 1 रखिल एकटा को भांगिब ता माने आम ये एकटा को 5 भाग करथिले ना तेणु से एकटा को रखिबा एटी सेटा को 5 भाग करवा हला हर रे कते 5 अछि माने एटा को 5 भाग करिया समान 5 भाग करिया गोटे भाग कले 2 भाग कले 3 भाग कले 4 भाग कले 5 भाग कले ये होची गोटे ये एटु दिगा दीटा ये 3 भाग ये 4 भाग ये 5 भाग हैला तादरे से कहछि 3/5 को हम रिप्रेजेंट करिवा 3/5 माने टोटल तो 5 भाग 3 भाग टा ना 3 भाग कोठी होची ये होची एटु दिगा 1 एटु दिगा होची 2 एटु दिगा होची 3 हैला एटु दिगा होची एटा होची 3/5 रो फ्रैक्शन टा हैला कि नहीं सेम क्वेश्चन रे ए जो डायग्राम रे म कहली तुमको एटा होची को एटा होची 3/5 रो फ्रैक्शन तो जो पार्ट टा म कहबी 4/5 टा को रिप्रेजेंट करो ताल केमति करियो को सर जो 0 ରୁ 1 पर्यंत काटन दो सर 4/5 हां 8 रो 4/5 सर रिप्रेजेंट 5 करियो 8 भाई परियो 1 2 3 4 5 ताल एटा हबो 4/5 ये सर एठी हबो ये सर 2/5 टा कोठी हबो सर जो दीटा कर 3/5 रो पूर्वटा सेठी 1 11 2 11 एटा है जो 2/5 1/5 कोटा हबो एटा है जो 1/5 बुझियो जे ना बुझियोनी ना हबनी ये सर मन कर मु तुम कहली 2/7 कहली केते कहली 2/7 कहली केमति करिवो तले प्रथम गोटे आनलो ताकू सजाई कि लिखिलो कि नहीं हैला एटा कोन 2/7 माने 2/7 टा एक टू सान कि नहीं तो एकटा को भाग करिवा 0 ରୁ 1 जाय लिखिलो तो एकटा को हम केते भाग करिया 7 भाग करिया गोटे भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6 भाग 7 भाग हेगला ओके चले एठी एक देखिलो एठी 1 2 3 4 5 6 7 7 भाग कर देलो हर जेतिकी थिबो सेतिकी भाग करिवो ता उते हम दीटा नबा ये 1 ये 2 एठी पहुंचले एटा होची 2/7 रो फ्रैक्शन पॉइंट बुझिले नहीं मु कहबी 6/7 टा देखिया कोन देखिया 6/7 तल कोठी पहुंचो 1 रो पूर्वटा होची 6 भाग तल एटा हे जो 6/7 बुझिले नहीं कहना 7/7 हेले केते होची 1 हे होची एटा होची 1 पॉइंट सिंपल बुझिले ना ये सर तो ठीक से बाकी जो क्वेश्चन गुड़ा कही से एटा 1/10 टा को रिप्रेजेंट करि परिबो ना नहीं ता करि होनी ये सर हबो केमि करिवो कह सर 10 भाग नहीं छिबो तापरे ताधर गोटे भाग देखे दो सेठी फर्स्ट जो गोटे धाडी छिबो सेठी वेरी गुड मन कर एटा अछि ए भाग न कि 0 ରୁ 1 पर्यंत को 10 भाग करिवो केते भाग करिवो 10 भाग करिवो हला 0 ରୁ 1 नलु एटा को 10 भाग कलु हला कि नहीं प्रथम भागटा दे जो 1/10 या कि नहीं 0/10 0/10 रे कोन करिवो एटा हे जो 0/10 नु कि अब कि नहीं
हम ना ठीक सेमती ये कल तार जो अधाटा हो 5/10 नुह कि 10/10 कौटा हम टोटाल 10 भाग यहीटा 10/10 मान 1 यहाँ 10/10 बुझिले ना बुझिलानी यस सर। ताले 0 ରୁ 1 ଭିତରେ ସେ କହୁଛି can you say 3 ନମ୍ବରଟା କହୁଛି can you say any other fraction between 0 and 1 0 ରୁ 1 ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କିଛି fraction ହେଇପାରିବ କି yes ବହୁତ ଗୁଡେ fraction ହେଇପାରିବନି यस सर। ଅନେକ fraction ହେଇପାରିବ ଆମେ ଯଦି 0 ଏଇଟା ହଉଛି 0 ଏଇଟା ହଉଛି 1 ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେବା 1 2 ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଭାଗ 2 ଭାଗ 3 ଭାଗ 4 ଭାଗରେ କଲେ तो ये के 1/4 हो 3/4 ये 2/4 ताले 0 ରୁ 1 ରୁ 1 ଭିତରେ ଯେତେ ଭାଗ କରିପାରିବା ସେତିକିଟା ଫ୍ରାକ୍ସନ ଆମେ ପାଇପାରିବା କି ନାହିଁ ଅନେକ ଫ୍ରାକ୍ସନ ହେଇପାରିବ ଯଦି 0 ରୁ 1 ଭିତରେ ମୁଁ 4 ଭାଗ ନ କରିକି ମୁଁ ଯଦି 50 ଭାଗ କରିମି କି 25 ଭାଗ କରିମି କି 27 ଭାଗ କରିମି କେତେ ଭାଗ କରିମି 27 ପାର୍ଟ କରିମି तो ହେଇପାରିବ କେତେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଅନଲିମିଟେड ଫ୍ରାକ୍ସନ ହେଇପାରିବ So you write 5 more fractions that you can show and depict them on the number line. कुछ 5टा अन्य फ्रैक्शन लेगो जोटा तुम 0 ରୁ 1 भितर नंबर लाइन भितर शो करि परिबो तो 5टा फ्रैक्शन को जोटा नंबर लाइन शो करि परिबो को हेलो सर 5/10 5/10 गुटे एटी 5/10 पे देइछि ए सब छाडी की अन्य को किछि भी हे परिबो है कि नहीं मन को 8/10 हाँ 8/10 भी हो पार 7/10 हो पार 5/7 भी हो पार 2/3 भी हो पार 2/5 भी पार केते पार्ट हो पार सिंपल 4 नंबरटा कौन कहूची हाउ मेनी फ्रैक्शंस लाई बिटवीन 0 and 1 ताले 0 और 1 भितर केतेटा फ्रैक्शन रही परियो सुजी अनलिमिटेड माने हमें गणी परिबनी है कि नहीं पर सेटा हम कोन इनफिनिट यस सर इनफिनिट फ्रैक्शन बकुंत असंख्य प्रीवियस क्लास में मोडे सब कहि दिली प्रॉपर फ्रैक्शन विषय कहि दिला नहीं मन पड़जी हां यस सर। हां यस सर। तो जोटा को हमें p by q फॉर्मेट रखिबा ताके हमें कोन कहबा प्रॉपर फ्रैक्शन नै कि यस कि नहीं एटी q टा कोन हिजिबो q टा हिजिबो ग्रेटर देन 1 ना ग्रेटर देन p त माने हरटा लब अपेक्षा बड़ है कि नहीं एटी q टा होजी को हर p टा होजी लब जति हर लब अपेक्षा बड़ ताके हमें कोनती प्रॉपर फ्रैक्शन बट डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर हेले हम ता कहबा प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं से कुछ गिव ए प्रॉपर फ्रैक्शन एक नंबर टा कुछ कह कुछ हमको से कुछ गिव ए प्रॉपर फ्रैक्शन ए बीटा कुछ हुज न्यूमरेटर इज 5 एंड द डिनोमिनेटर इज 7 कह फ्रैक्शन टा कितना कह 5/7 5/7 तापर नेक्स्ट कह कुछ हुज डिनोमिनेटर इज 9 सर 5/9 5/9 तापर कह এটা কো सर सिनोटा सर आरी बुझी दियंतु कुछ हुज न्यूमरेटर माने जहार न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ने जो फ्रैक्शन नो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐड अप टू 10 तन जदी मु कहबी 4/5 ता न्यूमरेटर 4 डिनोमिनेटर 5 ऐड अप टू माने 4 + 5 मिसले केते होची 9 होची ना नहीं जदि मु कहबी 3/7 गोटे फ्रैक्शन तार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मिसले केते हो 3 + 7 हेले केते 10 होची कि नहीं तले मैक्सिमम 10 होई परिबो तू 4/7 करि परिबुनी 4 + 7 मिसले केते हो 11 होची तले अप टू 10 होनी एटी 10 रु कोन अधिक आइ जाउची यस सर हेले कि नहीं जा जो भी फ्रैक्शन नबु तांकर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मिसले जेमिति 10 होउतबे के ताटो सान होउतबो तो सेही भले तू हाउ मेनी फ्रैक्शंस ऑफ दिस काइंड कैन यू मेक एबे केतेटा फ्रैक्शन तो कहि परिबो
କେତେଟା ଫ୍ରାକ୍ସନ କରିପାରିବ? ଏଥିରୁ ଗୁଡ଼ାଏ ହେଇପାରିବ ନୁହେଁ କି? ପ୍ରଥମେ 1 ଲଗେଇ 10ଟା କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ? 1 କୁ ନ୍ୟୁମେରେଟର ରଖିକି କରିପାରିବୁ 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 ଯାଏ ଆସିପାରିବୁ ନା ନାହିଁ? 1/9 ତାହେଲେ ସାର୍ 2/8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏକ କୁ ନ୍ୟୁମେରେଟର ରଖିକି ହେଲା କି ନାହିଁ କେଇଟା କରିପାରିବୁ? 1 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 9 ଯାଏ ଯିବୁ। ତାହେଲେ କେଇଟା କହିଲୁ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ଟା କହିଲୁ। କେଇଟା କହିଲୁ? 8ଟା କହିଲୁ 1 ଲଗେଇକି। 1 8 7 15 କଣ 15 6 କଣ 8 7 15 ବି? ତ ଆଦେହରେ 7ଟା ହବ କାରଣ 2/8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ। ତାପରେ ହବ 3/7 ଆଚ୍ଛା ରହ ରହ। ତାପରେ ହବ ଆଚ୍ଛା ରହ 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 ରହ। ସେ କହିଛି ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନ ମାନେ କଣ? ଯୋଉ ହରଟା ବଡ ହବ ନୁହେଁ କି? ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନ ପି ବାଇ କ୍ୟୁ ରେ କଣ ହଉଛି? କ୍ୟୁ ଟା ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ପି ହଉଛି। ତାହେଲେ 2/1 ଟା ହବ କି ଏବେ ଫ୍ରାକ୍ସନ? ହବନି ନା। नो ବୁଝିପାରୁଛ सर ନାହିଁ? 2/3 ରୁ ହବ। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? 2/3 यस ରୁ सर ହେଇପାରିବ। ତ ଦିଟା ଜିନିଷ ମାଇନସ ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ? ତ ଏମିତି କରି 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 କରିବୁ ହେଲା। ଏଇଟା କରିକି ମତେ କାଲି କହିବୁ କେଇଟା ଫ୍ରାକ୍ସନ ହଉଛି यस सर ହେଲା। ପ୍ରପର यस ଫ୍ରାକ୍ସନ କରିବୁ କାହିଁକିନା ଆମେ ଯୋଉ 1 ନମ୍ବରଟା ଯୋଉ କହିଛି ଗିଭ୍ ଏ ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନ। ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଅ। ତ ତୁ ମନେକର ଆସିଲା 5 ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଲବରେ 5 ରଖିବୁ ସେତେବେଳେ 5/3 କରିଦେବୁନି। 5/3 ଟା ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନ ନୁହଁ। ନା, ତ 5 ପରେ କଣ କରିବୁ? 5/6 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ହେଲା କି ନାହିଁ? ଏମିତି କରି କରି କରିବୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କହ ଡି ବିଟରେ କହୁଛି ଗିଭ୍ ଏ ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନ। ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଅ whose denominator is 4 more than the numerator। ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ? ଗୋଟେ यस सर ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଅ ଯାହାର ନ୍ୟୁମେରେଟର ଟା ହେଲା କି ନାହିଁ, ଯାହାର ନ୍ୟୁମେରେଟର ଟା ବା ଲବଟା ହର ଅପେକ୍ଷା କଣ କହୁଛି? ଯାହାର ଡିନୋମିନେଟର କହୁଛି ଡିନୋମିନେଟର ମାନେ ହରଟା ଏଇଟା ଲବ ଅପେକ୍ଷା 4 ଅଧିକା ଥିବ। ଲବରେ ଯଦି x ଥିବ ଏଥିରେ କେତେ ଥିବ? x+4 ରହିବ। କେତେ ରହିବ? x+4। ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଅ। ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କହିବି? ଯଦି ଏଟାକୁ 5 ନେବି ଏଟାକୁ 9 ହେବି, ହେଲା 4 ଅଧିକା ହେଲା କି ନାହିଁ? यस सर ଯଦି ଏଟାକୁ 3 ନେବି ତାହେଲେ ଏଇଠି କଣ କରିବି? 3+4 କେତେ କରିବି? 7 କରିବି। 3/7 ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଲା। ସବୁ ହେଇପାରୁଛି ନାହିଁ? 3/7 ହେଇପାରିବ, 5/9 ହେଇପାରିବ ହେଲା। 3/7 ହେଇପାରିବ କି? ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହ। नो सर ହେଇପାରିବନି? ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନ କହିଯିବା ଏଠି ଲବଟା ହର ଅପେକ୍ଷା ସାନ ଅଛି। ଇଏ ନୋ ସାର୍ ବୁଲେଇକି ପଚାରିଲେ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୋ ନା କଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ କଥା। ବୁଝିହଉଛି ନାହିଁ? 7/11 ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ। କେତେ ହେଇପାରିବ? 11/15 ହେଇପାରିବ। ବୁଝିହଉଛି କି ନାହିଁ? 2 ନମ୍ବର ଟା କହ। କହୁଛି ଫ୍ରାକ୍ସନ ଇଜ ଗିଭେନ ବାय ଫ୍ରାକ୍ସନ ଇଜ ଗିଭେନ ଗୋଟେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଦିଆହେଇଛି। କହୁଛି ହାଉ ୱିଲ୍ ୟୁ ଡିସାଇଡ୍ ତମେ କେମିତି ସ୍ଥିର କରିବ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ବାଇ ଜଷ୍ଟ ଲୁକିଂ ଆଟ୍ ଇଟ୍। ସେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଟାକୁ ଦେଖିକି ମନେକର a/b ଗୋଟେ ଫ୍ରାକ୍ସନ, ସେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଟାକୁ ଦେଖିକି ତମେ କେମିତି କହିଦବ, ତମେ କେମିତି କହିବ ଯେ ମନେକର a/b ଗୋଟେ ଫ୍ରାକ୍ସନ, ତାକୁ ଦେଖିକି ତମେ କେମିତି କହିବ whether the fraction is less than 1, ଏଟା 1 ଠୁ ସାନ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖିକି କେମିତି କହିପାରିବ, କିମ୍ବା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1, 1 ଠୁ ଯଦି ବଡ 1 ଯଦି ସମାନ ଥିବ ତାହେଲେ କେମିତି ଦେଖିକି କହିପାରିବ, କେମିତି କହିପାରିବ? सर एक सर ଯଦି ସାନ ଥିବ ହଁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 1 କୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଅଛି a/b, ଏଟା 1 ଠୁ ସାନ ବୋଲି କହିପାରିବ ଦେଖିକି? ଯଦି କହିପାରିବ କେମିତି କହିପାରିବ? କଣ ହେଲେ ଏଠି a/b ଟା ଲେସ୍ ଦେନ୍ 1 ହବ? କୋଉ କେସରେ? ତ କୋଉ କେସ ହେଲା କି ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ a/b ଏଟା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ବି ସାନ, b ଟା ହଉଛି ବଡ ମାନେ ହଁ ମାନେ ତାମାନେ ୱାନ ବାଇ ଟୁ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଏଠି a ଲେସ୍ ଦେନ୍ b ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଏଟା ଲେସ୍ ଦେନ୍ 1 ହବ। କଣ୍ଡିସନ ଟା କଣ? ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ? ବୁଝିହେଲା ନା? ତ ସେତେବେଳେ ତା ମାନେ କଣ? ଯେତେବେଳେ ଲବଟା ବଡ ଅପେକ୍ଷା ସାନ ହବ 2/3, ତ ସେତେବେଳେ ଆର ମୂଲ୍ୟ ଟା କଣ ହବ? 1 ଠୁ ସାନ ହବ। ଏଇଆ କି ନାହିଁ? ଏଇଆ ନୁହେଁ କି ତାମାନେ? ତାହେଲେ ଲେଖିବୁ କେମିତି କହିପାରିବୁ? ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବୁ ଏଠି କହିବୁ when the numerator
is less than denominator. ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାହିଁ? ତ ଲବଟା ଯେତେବେଳେ ହର ଅପେକ୍ଷା ସାନ ହବ ହେଲା, ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1 କେତେବେଳେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇ କଣ୍ଡିସନଟା? सर ଇଏ 4/4 मगर 1/1 ହେଇଥିବ ସେ 1 କୁ 1 କଟିଗଲା ତ 1 ହେଇଗଲା। ତ a by b ଟା କେତେବେଳେ 1 ହବ? ଯେତେବେଳେ a equal to b, କଣ୍ଡିସନଟା କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ a equal to b, ତା ମାନେ କ'ଣ? ନ୍ୟୁମେରେଟର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଡିନୋମିନେଟର। ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ये ଆନ୍ସର सर ଲେଖିବୁ बुझ when numerator is equal to denominator। ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ? ବୁଝା ପଇଲା? हेलो, ये सर बुझी तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह, जल्दी को करिवा एक्चुअली। ये सर तापरटा हबो बड़ हबो 1 टा बड़ हबो तापर 1 तापर 1 तापर समान हबो तापर भी इक्वल हबो एटा समान हबो सर एटा, लास्ट को दिटा समान हबो एटा एकटा तापर हमें इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन भी शिखिथिले कि नहीं? ये सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कहबा? हां, जेते बेले ये सर न्यूमरेटर टा ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हबो, ता माने p ये सर होची को न्यूमरेटर, q होची डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर सेते बेले हमें कहबा ताको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बुझिले कि नहीं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें कोन मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करंती, केमिति करंती? ताको हरे की करंती, जो भागफल टा एइबा क्वेश्चन टा लिखंती, रिमाइंडर टा ऊपर लिखंती, तापरे जो 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 कोन तो डिनोमिनेटर टा एट लिखंती। बुझिला नहीं? सिंपल। यस सर এটা एक्चुअली 4 ही हबो, ओके 4 ही हबो। तापर एटा का मते कुछ एक्सप्रेस द फॉलोइंग तो 17 फॉलोइंग मिक्स सर फ्रैक्शन 17 बाय सर 4 पूर्ण 1/4 ଆଉ तो बी टा को 3 पूर्ण 2/3 सर सी 5 टा को पूर्ण 2/5 सी टा को सर डी टा 2 पूर्ण 1/3 ठीक अछि। तापर एटा कह दे एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एटा कोन मिक्स फ्रैक्शन में अछि, आगु तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्विक। एटा कोन करिवु? सर कोची सर 11/4 64/9 38/7 ठीक अछि। एटा को एटा नंबर लाइन से ड्रा करे कोइछ हो ना, हो ना नहीं? एटा सर ये सर हबो केमते हो को क्विक। सर जो प्रथम करे 1 1/4 बाय प्रथम करे 1/2 टा एटा, ये सर ताले कोन यस करिवु? शून्य रखिलु गोटे 1 रखिलु, एटा केते यस भाग करिवु? 2 भाग करिवु। एटा होछ हर 2 माने 2 भाग रे, एटा हे जो 1/2 नै कि हेला नहीं? बुझला? हेलो, सर तापर बी बिटा को जो 1/4 हे परिबो ना? ये सर हबो ताले शून्य से रखिबु, 4 भाग तो भागे नै 1 जी कलु, सइला तापर 1 बाय 3 4 भाग कलु, तापर 1/4 होछ एटा, हेला कि नहीं? तापर एटा सब आसीबे कि यस नहीं? ए जो बी बिट सी बिट सब आसीबे कि नहीं मते कह? ये सर आसीबो सब आसीबो कर दो सेमती। एटे ए एटू गोटे कहल देखिया एटा को। अच्छा हाँ एटा कहबो एटा। ये सर गोटे जिनस त म कहिनी जे एक्चुअली कौन सेटा जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अछि, बुझिपारछ नहीं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम केमिति नंबर लाइन रिप्रेजेंट करिया? ये सर आसीबो केमिति करिवो? सर इंट्रोडक्शन को सर गोटे देखैले गोटे
ମାନେ पर सर ଠାକ ମିଳିବ 64/5 এইটা কোন এইটা কো 17 1/4 টা কো 17/4 17/4 ହେଲେ ହେଲେ ନମ୍ବର ଲାଇନ सर आगे ताकू मिक्स्ड फ्रैक्शन में परिणत करिवा এটা 4 1/4 তারপরে কোন করিব सर 0 ରୁ 4 পর্যন্ত টান দবা 0 ରୁ 4 পর্যন্ত টাଣିବା মানে 0 1 2 3 এটা হচ্ছে 1 দিস ইজ 2 দিস ইজ 3 দিস ইজ 4 তারপরে 1/4 सर पुणी से जो 3 ରୁ 4 ଭାଗରେ ସେଇଠି କରିବା ଯୋଉ 4 ଭାଗ କଲେ सर ଭାଗେ ନବା ମାନେ 1 ହବ 3 ରୁ 4 ଭିତରେ କରିବା ନା ତାହେଲେ ଯଦି এইটি କରିବୁ ସେଟା ହେଇଯିବ ତା ଫ୍ରାକ୍ସନ ଟା କଣ ହେଇଯିବ 3/1/4 ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରିଲା नो ନାଇଁ सर 0 ରୁ सर 1 ହବ ବା କଣ 0 ରୁ 1 ହବ नो सर 0 ରୁ 4 जो कले सर आंसर टा हबो 1 हबो ବୁଝିପାରିଲିନି କଣ କହୁଛୁ ଆଉ ଥରେ सर देखो 0 ରୁ 4 ହେଲା ନା सर 1/4 ନବ सर 4 ଭାଗ ତ କରିଦେଲୁ ପୁଣି 1/4 ନବୁ 4 ଭାଗ ତ ହେଇଗଲା ତାର 1 ନବୁ ଓ ମାନେ ତୁ এইଟାକୁ ନବୁ এইଟାକୁ ଇଏ सर ସେଇ କଥା କହୁଛି ନା ଦିସ୍ ଇଜ ରଙ୍ଗ ଲାଗି ନାହିଁ ତୁ 0 ରୁ 4 ନବୁ ମାନେ କଣ ତାହେଲେ ମତେ କହ 0 ରୁ ଏତିକି 4 ପାବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାକ୍ସନ କରନ୍ତି 1/4 ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖନ୍ତି ହେଲା ନା କୋଉଟାକୁ ଭାଗ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି 1 ଟାକୁ ଭାଗ କରନ୍ତି ଏଠି 0 ଏଠି 1 ଆମେ ଏଇଟା ତୁ 0 ରୁ 4 4 ଟାକୁ ଭାଗ କରୁଛୁ ଏଇଟା 1/4 କେମିତି ହବ 1/4 ଏଇଟା ତ 1 ହବ ଏଇଟା ତ 1 ହବ ଏଇଠି ତ ଟୋଟାଲ ଟା 4 ବେ ଶୁଣୁ ଏଇଠି ଏଇଟା 17/4 ଟାକୁ ତୁ କେମିତି କରିବୁ ତାକୁ ମିକ୍ସ ଫ୍ରାକ୍ସନ କଲେ କେତେ ହବ 4/1/4 ଏହା ହଉଛି ନା यस सर ତ 4ଟା ଗୋଟେ କି ନମ୍ବର 4ଟା ଗୋଟେ ଫ୍ରାକ୍ସନ କି 4 ଗୋଟେ नो ଫ୍ରାକ୍ସନ କି सर 4 ଦିସ୍ ଇଜ ନ୍ୟାଚୁରାଲ नो ନମ୍ବର ର ହୋଲ ନମ୍ବର ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାହିଁ यस ତ ହୋଲ ନମ୍ବର यस ତୁ ହୋଲ ନମ୍ବର ତୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରି ଶିଖିନୁ ନମ୍ବର ଲାଇନରେ यस ହଁ सर ଶିଖିଛି ଶିଖିଛୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ 4 କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କର ନମ୍ବର ଲାଇନରେ सर ହେଇ 4 4 ହେଇ 4 ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗାର ଟାଣିଲୁ ओहो ତାପରେ 0 यस ଏଇଟା ହଉଛି 1 ଏଇଟା ହଉଛି 2 ଏଇଟା ହଉଛି 3 ଏଇଟା ହଉଛି 4 4ଟାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲୁ 4.4 4/1/4 ର ମୂଲ୍ୟଟା କେତେ କି 4.25 4.25 ଟା 4 ଟୁ ଅଧିକା ହବ ନା କମ ହବ ଏଇ 4 ପରେ ରହିବ ସେ ପଏଣ୍ଟଟା ତାମାନେ 4 ରୁ 5 ଭିତରେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା ଅଛି ଏଇ ଲାଇନ ଟାକୁ ଆମେ 4 ଭାଗ କରିବା ଏଇଟାକୁ 4 ଭାଗ କରିବା ବୁଝା ପଇଲା ନା ନାହିଁ यस सर এইটাକୁ 4 ଭାଗ କଲେ এইଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଗ କଲି 2 ଭାଗ କଲି 3 ଭାଗ 4 ଭାଗ ହେଇଗଲା ହେଲା 1 2 3 4 ତ ସେଇଥିରୁ ଆମେ 1/4 ଟା ନଉ 1/4 କୋଉଟା এইଟା ହଉଛି 1/4 ତାହେଲେ এইଟା ହେଇଯିବ 4 1/4 ପଏଣ୍ଟ ବୁଝା ପଇଲା ନା ପଇଲାନି यस सर ବୁଝିଲି ହେଲା କି ନାହିଁ ଠିକ ସେମିତି କହିଛି 11 2/3 এইଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବୁ ନମ୍ବର ଲାଇନରେ कर 3 11/3 सर 3 न 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2/3 ହେଲା 3/2/3 କେମିତି ତିନି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବୁ ଅନଲାଇନ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଲାଇନରେ सर 3 ପାଖକୁ सर 3 ପ୍ରଥମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଟ 0 ଦବା 1 2 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣିଲୁ ତାପରେ 3 ରୁ 4 ଭିତରେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଟା କରିବୁ ଏଇଟା ହଉଛି 4 ଏଇ ଯୋଉ 3 ରୁ 4 ଭିତରେ ପାର୍ଟ କେତେ ଭାଗ କରିବୁ ଯେହେତୁ 2/3 ଅଛି ତ 3 ଭାଗ କରିବୁ ଏଇଟାକୁ 1 यस 2 3 ଭାଗ କଲୁ ବୁଝା ପଇଲା ନା ପଇଲାନି ତ ସେଇଥିରୁ यस 2/3 सर ଟାକୁ ନବୁ 2/3 ମାନେ କୋଉଟା ନବୁ ଏଇଟାକୁ ନବୁ ହେଲା କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା 3 यस 2/3 ର ନମ୍ବର ଲାଇନ ବୁଝିପାରିଲେ ନା सर सर ବୁଝିପାରିଲୁନି 3 ଭାଗ କରିବୁ ତା 2 ଭାଗ ନବୁ ହଁ 3 ଭାଗ କଲୁ ବା କଲୁନି 3 ଭାଗ 2 ଭାଗ ତାଥିରୁ ନେଲୁ यस यस सर ବୁଝିପାରିଲୁନୁ
ଆରେ 3 ଆଉ ये सर बुझिले 3 ରୁ 4 ଭିତରଟାକୁ 3 ଭାଗ କଲୁନି, ଗୋଟେ ଭାଗ 2 ଭାଗ 3 ଭାଗ କଲୁନି, ତା ଦେହରୁ ତୁ 2 ଭାଗଟା ନେଲୁ ପା ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ये ପଏଣ୍ଟ। सर ସିମ୍ପଲ, ବୁଝା ପଡିଲା। सर कौन करते हम करी ଆସିବା ଏକ୍ସରସାଇଜ ସେଟା ଅଛି ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା, ଏଇଟା କରିବୁ। ना सर कौन करी এই সি বিট এইটা ବା সিটা 3/5 सर 8 पे 5 तो 8/5ଟା କହିଛି। ये सर 8 बाई 5 करछ सर करी के आपन पठेबी କରିକି ପଠାଉଛି କୁଇକ୍। ये सर 8 बाई ରଖିବୁ ହେଲା। କଣଟେ କହିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ତୁ ଭାଗ କରିବୁ, ମନେକର ତୁ ଏଟା ଏଟା କେତେ ହଉଛି ଫ୍ରାକ୍ସନ କଲେ 1/3/5 ହଉଛି କି ନାହିଁ, ହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ତତେ 1 ରୁ 2 ଭାଗଟା ଭାଗ କରିବୁ, ଏଇଟା 0 ରୁ 1 ନେବୁ 1, 1 ରୁ ଯୋଉ 2ଟା ନେବୁ 0 ରୁ 1 ଯେତିକି ଦୂରତା ଥିବ 1 ରୁ 2 ବି ସେତିକି ଦୂରତା ଥିବ, ଆଉ ତାକୁ 5 ଭାଗ କରିବୁ 1 2 3 4 5, ଲାଗି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଥିରୁ କଣ 1 2 3 ଏଇଟା ହଉଛି 3/5, ତାହେଲେ 1/3/5 ହଉଛି ଏଇଟା ହେଲା। ଗଲା, ସେଟା ସବୁ ହେଇଯିବ। ଏଗୁଡା କଣ ତାହେଲେ, এটা কোন কହୁଛି এক্সপ্রেস ଦ ଫଲୋଇଂ ମିକ୍ସଡ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ସ। ହ୍ୟାଲୋ, ये सर এটা କହିବୁ 2 ନମ୍ବର ଏଗୁଡା ଏ ବି ସି ଗୁଡା ହବନି, ଏ ମିକ୍ସଡ ଫ୍ରାକ୍ସନ ये କୁ ତ सब କରିବୁ, ହେଇପାରିବନି ନାହିଁ। 6 ये 6 ପୁନ 2 ବାଇ 3 ଏ 5 ଦୁନେ 10 2 ପୁନ 1 ବାଇ 5 ସବୁ ହବ ସर କରିଦେବି। ଓକେ, କହୁଛି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆଜ ଇମ୍ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ସ, ଆକୁ ଇମ୍ପ୍ରପର ये ଫ୍ରାକ୍ସନ सर କରିପାରିବୁନି। ये सर आसीबो ସବୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ सर କରିଛି। 34 31 ବାଇ 4 ହଁ, ଏମିତି ଆସିବ ହେଲା କି ନାହିଁ, ସବୁ ହେଇଯିବ। ତାପରେ କହୁଛି ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ, ତାପରେ କଣ ହଉଛି ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ। ଦେଖ କୋର୍ସ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତତେ ବି ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିବାକୁ ପଡିବ, ହେଲା କି ନାହିଁ। ତୁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଘରେ କରିବୁ, ଯାହାପରେ ନହବ ମତେ ପଚାରିବୁ, ହେଲା ये ହେଲା କି सर ନାହିଁ। ଦେଖ ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ କଣ କହୁଛି, सर ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ 1 ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ ମାନେ କଣ ଏଠି ଦେଖ, ତା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା, ଏ ଡାଇଗ୍ରାମଟା ହେଲା, ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମଟା ମତେ କହ ଯେତିକି ପାର୍ଟ ସେ ସେଡିଂ କରିଛି ବା ଯୋଉ ରଙ୍ଗ କରିଛି, এটা କେତେ ପାର୍ଟ ଅଛି କହିପାରିବୁ। ଏ ପାର୍ଟଟାକୁ କେତେ ପାର୍ଟ କହିବା ଆମେ, କେତେ ପାର୍ଟ ସେ ରଙ୍ଗ କରିଛି। सर गोटे पट ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ, ତାକୁ ଫ୍ରାକ୍ସନରେ କହିବା ଆମେ। ଟୋଟାଲଟା ଏଇ ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ଡାଇଗ୍ରାମ କେତେ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିଛି, ଏଇ ଗୋଟେ ଗାର ପକେଇ ତାକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଗ ଇଏ 2 ଭାଗ, ତା ଭିତରୁ ସେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରଙ୍ଗ କରିଛି। ତାମାନେ କେତେ ପାର୍ଟ ସେ ରଙ୍ଗ କରିଛି, 1/2 ପାର୍ଟ ରଙ୍ଗ କରିଛି। କେତେ ପାର୍ଟ ରଙ୍ଗ କରିଛି, 1/2 ପାର୍ଟ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି ନାହିଁ। ତାହେଲେ 1/2 ପାର୍ଟର ସେ ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଦେଇଛି, କଣ ଦେଇଛି, ସେମ୍ ଡାଇଗ୍ରାମଟାକୁ ସେ 4 ଭାଗରେ ଭାଗ କରିଦେଇଛି। କଣ କରିଦେଇଛି, 4 ଭାଗରେ ଭାଗ କରିଦେଇଛି। 1 2 3 4, 4 ଭାଗରେ ଭାଗ କରିସାରିଲା ପରେ କଣ କରିଛି, 4 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗକୁ ସେ କଣ କରିଛି, ରଙ୍ଗ କରିଛି। ବୁଝିପାରିଲେନି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଯେତିକି ସେ ରଙ୍ଗ କରିଛି ଏ ଡାଇଗ୍ରାମରେ ତା ଫ୍ରାକ୍ସନଟା କେତେ, ଟୋଟାଲ ହଉଛି 4। ଲେଖିଲୁ ହରରେ କେଇଟା ପାର୍ଟ ରଙ୍ଗ କରିଛି, ସେ 2ଟା ପାର୍ଟ ରଙ୍ଗ କରିଛି ନା ନାହିଁ, ହେଲା। ତାହେଲେ ସେ 2ଟା ପାର୍ଟକୁ କଣ ଲେଖିବା ଆମେ, 2 ଲେଖିବା, 2/4 ହେଲା ତା ଫ୍ରାକ୍ସନଟା। ये ବୁଝା सर ପଡୁଛି ନା बुझा पड़नी। ତାହେଲେ 1/2 ये ର सर 1/2 ର ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ ହେଉଛି 2/4, ହେଲା କି ନାହିଁ। सर ऊपर क्या गुणे तले भी से ହଁ, गुणिବ ଲବରେ 2 ଗୁଣିଛି, ହରରେ ବି 2 ଗୁଣିଲେ, 1 ରେ 2 ଗୁଣିଲେ 2, 2 ରେ 2 ଗୁଣିଲେ 4, 2/4। ଏଇଠି ବି ସେ ଠିକ ସେମିତି କରିଛି। ଏଇଠି ସେ ଟୋଟାଲ ହଉଛି କେତେ, 6, ହେଲା। 3ଟା ପାର୍ଟକୁ ସେ ରଙ୍ଗ କରିଛି, 1 2 3, ହେଲା। ତାହେଲେ 3/6, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ବି ସେ 2 କେତେ ଗୁଣି ଦେଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ ମେନ୍ ପାର୍ଟଟା ତାର କିଏ, 1/2, 1/2 ସହିତ 3/6 ବି କଣ ହେଇଯିବ, ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ। କାରଣ 1 ରେ 3 ଗୁଣିଲେ ପାଇବା 3, 2 ରେ 3 ଗୁଣିଲେ ପାଇବା 6। ସମାନ ये ସଂଖ୍ୟା सर କଣ କରିବା, ଲବରେ ଗୁଣିବା ଆଉ ହରରେ ଗୁଣିବା, ତାହେଲେ ଯାଇ ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ ପାଇବା। ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ। ये ମନେକର ମୁଁ सर କହିବି 4/5, ତାର ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ କେତେ କହ, କଣ କରିବୁ।
सर चारि के चार दुणे 8 परसों 8/10 गोटे तापरे 4×3 12 तापरे 5×3 15 ଏମିତି 12/15 କଣ गोटे ଗୋଟେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ର ତୁ ଅନଲିମିଟେଡ ବା ଅସଂଖ୍ୟ ବା ଇନଫାନାଇଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ ତ କାଢି ପାରିବୁ ନା ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛୁ ନାହିଁ? ତାମାନେ ଲବରେ ତୁ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା ଗୁଣିବୁ ହେଲା, ହରରେ ବି ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଗୁଣିବୁ, ହେଲା କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ସେଟା ହେଇଛି 4x/5x। ମୁଁ x ବଦଳରେ କଣ ତୁ କିଛି ବି ନେଇପାରିବୁ, x ବଦଳରେ ତୁ କିଛି ବି ରାମା ଦାମା ଫାମା ସୀମା ଯାହା ବି ନେଇପାରିବୁ, ହେଲା କି ନାହିଁ? ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ତା ଲବରେ ଯେତିକି ଗୁଣିବୁ ହରରେ ସେତିକି ଗୁଣିକି ଆମେ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ କାଲକୁଲେଟ କରନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା କହ ବୁଝି 1/3 2/7 ଏଇ ଦୁଇଟା ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ କି 1/3 ଆଉ 2/7 ଏଇ ଦୁଇଟା ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ କି? हेलो सर नो नो 2/5 ଆଉ 2/7 ଏଇ ଦୁଇଟା ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ କି? नो 2/9 6/27 ଏଇ ଦୁଇଟା ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ କି? यस କାରଣ ଏଥିରେ 3 ଗୁଣିଲେ ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି 6, ଏଥିରେ 3 ଗୁଣିଲେ ପାଉଛନ୍ତି 27, ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ, ଏଗୁଡ଼ା ନୁହଁ, ହେଲା? ଏଟା କ'ଣ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ ନୁହଁ। कुछ गिव एग्जांपल ऑफ 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दे परियो आराम से, लाइक नहीं कुछ कुछ फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 विथ न्यूमरेटर 6। ताले 2/5 रो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन केते कुह जहार न्यूमरेटर टा 6 थिबो, ता माने ता लबटा कोन से 2/5 रो जे भी हबो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तार लबटा होची 6, ताले हरटा केते कुह। ओके हरटा कैलकुलेट करिकी तमे कते इक्विवेलेंट फ्रैक्शन केते हबो कहबो कुह। 15 15 2 रे 3 गुणले 6 होची, एइठरे भी 3 गुणिबा 6/15 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सिंपल। एटा को सेमती फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/35, ताले 15/35 रो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन काढिबा कुछ विथ डिनोमिनेटर जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन काढिबा तार डिनोमिनेटर होची केते दिस 35, तार डिनोमिनेटर 7। 5 पैसे তাহলে এইଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବି, ଏଇଥିରେ ଆମେ 5 ହରିଲେ 7 ପାଇବା, ତ ଏଇଥିରେ ବି 5 ହରିବା, ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? सर 3 এইଠି ଶୁଣୁ ଯୋଉ ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ ସିନା ଆମେ ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ସିନା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆଟେ ଅଛି ବୋଲି ତାକୁ କଲେ, ଛୋଟଟେ ଅଛି ଛୋଟରୁ ଯେତେବେଳେ ବଡକୁ ଯିବା କ'ଣ କରିବା ଗୁଣିବା, ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଫ୍ରାକ୍ସନଟେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ମାନେ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅନୁସାରେ ବଡ 15 35 ବଡ ବଡ ଫ୍ରାକ୍ସନ, ତାକୁ ଆମେ ଛୋଟ କରିବା, ମାନେ କ'ଣ କରିବା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଲାର୍ଜ ନମ୍ବରରୁ ସ୍ମଲ ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଡିଭିଜନ କରିବା, ହେଲା କି ନାହିଁ? ଏଠି 35 ରେ 5 ହରିଲେ 7 ଆସୁଛି, ଏଠି 5 ହରିଲେ ମାନେ ଏଠି ବି କ'ଣ କରିବୁ 5 ହରିବୁ, ତ 3/7 ହବ, କ'ଣ ହବ 3/7, ହେଲା କି ନାହିଁ? ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, କ'ଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଲା ଦେଖ, इंटरेस्टिंग फैक्ट होची एटा मन कर मोटा फ्रैक्शन कहली 2/4 केते कहली मु 2/4 आरो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के हबो कहलु तो 2 दुणे 4 4 दुणे 8 4/8 हबो, हला कि नहीं? ताले 2/4 इज इक्वल टू सुन 2/4 इज इक्वल टू 4/8 मु कहि परिबी, बुझि परछ नहीं? तो जदि एई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन केस रे कोन हुए, बेसिकली एटा होची कोन न्यूमरेटर, एटा होची डिनोमिनेटर, सेमती ए फ्रैक्शन एटा होची न्यूमरेटर, एटा होची डिनोमिनेटर, हैला कि नहीं? कौन होती ता ए जो 2 बाबू ए 8 से तो मल्टीप्लाई होती, ए 4 भी 8 से जब मल्टीप्लाई करिया कौन हबो, तले 2 को 8 गुणले केते हबो 2 एक्स्ट्रा, 2 गुण 8 केते हबो 16। जदि ए 4 को मते ए 4 सहित हमें गुणिबा तले केते हबो 16। तले एटा हम कोन पाइले, तले 2 गुणन 8 जे मूल्य जा 4 गुणन 4 भी सैया, बुझा पड़ले ना पहिले नहीं? यस सर पाइले नहीं? एटा होची को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, एटा होची रूल, एटा होची त नियम,
ମାନେ ଏଇ ନିୟମ ନୁହଁ ପ୍ରପର୍ଟି, ଏଇ ସେ ପ୍ରପର୍ଟି ସେ ଫଲୋ କରେ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି 3/5 ର ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ କେତେ ହବ? ମନେକର ମୁଁ କହିଲି 9/15 ଗୋଟେ ହବ କି ନାହିଁ? ହଁ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି 3 ସହିତ 15 ଗୁଣିବା, 3 ଗୁଣନ 15 କେତେ ହବ? 45 ହବ କି ନାହିଁ? ଠିକ ସେମିତି Yes, sir. 5 ଆଉ 9 ଗୁଣିଲେ ବି କଣ ହବ? 45 ହବ। 5 9 45 ହଉଛି କି ନାହିଁ? ନା ହଉନି? Yes, sir. ହେଲା କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ଟି ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନର। ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି କହିପାରିବି ନା, ଏଇଠି ମୁଁ ସଂଖ୍ୟା ନେଇଯାଇଛି, ମନେକର ମୁଁ କହିଲି ଏଠି a/b ଯଦି ତାର ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ ହୁଏ c/d, ହେଲା କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ପ୍ରପର୍ଟି କଣ ଲେଖିପାରିବି? ତାହେଲେ ଲେଖିପାରିବି a ଗୁଣନ d, a ଗୁଣନ d ଯେତିକି ହବ c କୁ b ରେ ଗୁଣିଲେ ସେତିକି ହବ କି ନାହିଁ? ହବନି? ହବ। କାହିଁକି? ଏଇଠି ଏବେ ଟେଷ୍ଟ Yes, କଲେ, sir. 3 ରେ 15 ଗୁଣିଲେ ଏଠି 45 ହେଲା, ଏଠି 5 ଆଉ 9 ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ? 45 ହେଲା। ଏ ଦିଟା 45 ଇକ୍ୱାଲ ନୁହେଁ କି? ହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ଏଇଠି ଆମେ କଣ Yes, sir. 3 5 ବଦଳରେ a b ନେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ ଥାଏ, ତାହେଲେ a/b ଯଦି c/d ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା a × d = b × c। ବୁଝା ପଇଲା ନା ପଇଲାନି? Yes, sir. ମନେକର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଠି ଦେଇଛି, ସେ କଣ ଦେଇଛି? ସେ ଦେଇଛି 2/3 = 4/ড্যাশ। କେତେ ଦେଇଛି? 4/ড্যাশ। ତାହେଲେ ଡ୍ୟାଶ ଟା ତ କେମିତି କାଢିବୁ? ଏଇ ପ୍ରପର୍ଟି ୟୁଜ କରିକି କାଢିବୁ। ବୁଝା ପଇଲା ନା ନାହିଁ? 2 ରେ ଏଠି କେତେ ଗୁଣିଲେ ଆମେ 4 ପାଇବା? 2 × 2। ତ ଏଠି କେତେ? ଏଠି 2 ଗୁଣିବା କି ନାହିଁ? 3 × 2 = 6, 4/6। ବୁଝା ପଇଲା ନା ପଇଲାନି? ତୁ କହିବୁ ସାର୍ Yes, ଏଠି sir. ଏ ପ୍ରପର୍ଟି କେମିତି ୟୁଜ ହବ? ଏଠି ବଡ ବଡ ଗଣିତରେ ସେ ପ୍ରପର୍ଟି ୟୁଜ ହୁଏ, ହେଲା ମନେ ରଖିଥା। Sir, ହୁଁ, sir, ଏ ପ୍ରପର୍ଟିର ନାଁ କଣ? এটা କୁହନ୍ତି କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ। ଏଟା କୁହନ୍ତି କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ, ହେଲା। Yes. ବୁଝା ପଇଲା ନା ନାହିଁ? କହୁଛି find the equivalent fraction of 2/9 with a denominator 663। ତାହେଲେ 2/9 ର ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ କେତେ କାଢିବୁ? ଯୋଉ ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ ହବ ତାର ଡିନୋମିନେଟର କେତେ ଦେଇଛି? ଡିନୋମିନେଟର ଦେଇଛି 63। ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାହିଁ? କେମିତି କାଢିବୁ? Yes. କଣ କରିବୁ? ସିମ୍ପଲ, କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଯଦି କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କରିବା, ତାହେଲେ 2 × 63 ଯେତିକି ହବ, 2 × 63 ଯେତିକି ହବ, 9 ରେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଗୁଣିଲେ ସେତିକି ହବ କି ନାହିଁ? Yes. ଆଁ? ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆମେ କେତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ହେଲା କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା କେମିତି କାଢିବା? ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ଏଇ କଥା ଜାଣିଥିବୁ, ଯୋଉ ଇଜିକଲ୍ ଟୁ ର ଏଇଟା ହଉଛି ଡାହାଣ ପଟ, ଏଇଟା ହଉଛି ବାମ ପଟ, ବା ଏଇଟା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍, ଏଇଟା ହଉଛି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍। ଯେତେବେଳେ ଏପଟ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣି ହେଇକି ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ? ଏପଟ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ Yes, ସଂଖ୍ୟା sir. ଗୋଟେ ଗୁଣି ହେଇକି ଅଛି, ଯଦି ଏ 9ଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏପଟକୁ ଆଣିବା, ବାଡ଼ ଡେଇଁବା, ଇଜିକଲ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ ଏପଟକୁ ଡେଇଁବ, ଏପଟରେ ଗୁଣି ହେଇଛି ମାନେ ଏପଟକୁ ଆସିଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ହରି ହେଇଯିବ। କଣ ହେଇଯିବ? କରିକି ହରି ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ରୁଲ, ମନେ ରଖିଥିବୁ। ତାହେଲେ 9ଟାକୁ ଏପଟକୁ ଆଣିଲା ମାନେ ସେ ହରଣ ହେଇଯିବ। ବୁଝା ପଇଲା ନା? ତାହେଲେ ଏପଟରେ ଏଇ ଯୋଉ Yes, sir. ଯାହା ଥିଲା ସେୟା ରହିବ, ହେଲା ନା? ତାହେଲେ ଏଟାକୁ 9ରେ ଏଟା କରିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 963 ହବ କି ନାହିଁ? ହବ କି ନାହିଁ? 963। ତାହେଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ପାଇଲେ? 2 × 7 ପାଇଲେ। 200 କେତେ ହେଇଗଲା? 14। ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ କେତେ ଲେଖିବା? ଆମେ 14 ଲେଖିପାରିବା। ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରପର୍ଟିଟା କେମିତି ୟୁଜ କଲି ମୁଁ? ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯୋଉ Yes, sir. ପ୍ରପର୍ଟି ୟୁଜ କରି କଲି। ଏଇଟା ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି କରିପାରିବୁ। କଣ କରିବୁ ନା, 9ରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ ହଉଛି 7 ଗୁଣିଲେ 63? ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ? ହବନି କି? 963। ତ ଏଠି ବି 7 ଗୁଣିବୁ, 214, ସିମ୍ପଲ। କଣ କରିବୁ ସେଇ କେସରେ? ନା 63ରେ 9 ହରିଦବୁ। 963 ଯୋଉ ଭାଗଫଳଟା ପାଇବୁ, ସେଇ ଭାଗଫଳଟାକୁ ନେଇ କଣ କରିବୁ? ଏଇ 2 ସହିତ ଗୁଣିଦେବୁ। ଏଇ ଉତ୍ତରଟା ପାଇଯିବୁ। ବୁଝିପାରିଲୁ ନା? ହ୍ୟାଲୋ। Yes, sir. ମନେକର ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ତତେ କହିଲି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ,
सर 32 32 वेरी गुड ठीक अछि सर तो ओडिया माने तो कहले ସରଳୀକୃତ ସରଳୀକୃତ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ସରଳୀକୃତ ମାନେ ଯୋଉ ବଡ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଟା ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଛୋଟ କରିବା କଣ କରିବା ତାକୁ ଛୋଟ କରିବା ये सर जान ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ କହୁଛି ଫ୍ରାକ୍ସନ ଇଜ ସେଡ୍ ଟୁ ବି ଇନ୍ ଦ ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ଫର୍ମ ସବୁଠୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ସେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ସବୁଠୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ କହୁଛି ଇଫ୍ ଇଟ୍ସ ନ୍ୟୁମେରେଟର ଆଣ୍ଡ ଡିନୋମିନେଟର ହାଭ୍ ନୋ କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏକ୍ସେପ୍ଟ ୱାନ୍ ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ମନେକର ମୁଁ କହିଲି ଏଠି 15/35 ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ 15/35 କହିଲି ତାହେଲେ ଏଇଟା ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଅଛି କି नो सर ନାହିଁ କାହିଁକି सर मुझे କହୁଛି घर ଶୁଣ केते हबो ଶୁଣ ପାଟି କରନା ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ଫର୍ମ ନାହିଁ କାହିଁକି ଆଙ୍କର କହୁଛି କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର 1 ଅଛି କି 1 ଠୁ ଅଧିକା କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି ହେଲା ଏଇଠି ବି 5 ଅଛି ଏଇଠି ବି 5 ଅଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମାନେ ଜାଣିଛୁ ହେଲା କି ନାହିଁ ତ ଏଇ ସେ କହୁଛି କଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ର ଯୋଉ ନ୍ୟୁମେରେଟର ଆଉ ଡିନୋମିନେଟର ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ରାକ୍ସନ କେବଳ ଏକ ଯୋଉ କଣ ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯୋଉ କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା କେବଳ 1 ଥିବ ସେତେବେଳେ ତ କହିବା ଆମେ ଲୋଏଷ୍ଟ ଫର୍ମ ବା ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଏଠି ବି ଫ୍ୟାକ୍ଟର 5 ଅଛି ଏଠି ବି ଫ୍ୟାକ୍ଟର 5 ଅଛି କମନ ଅଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି ତ ଆର ଆଉ ଲୋଏଷ୍ଟ ଫର୍ମ କେତେ ଆସିବ 3/7 ତ 3 ଆଉ 7 ର କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କେତେ 3 ର ବି କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର 1 7 ର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର 1 ତାହେଲେ 3 ଆଉ 7 ର କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହଉଛି କେତେ 1 ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ ये सर मते कट्टे गोटे आछी କଣ मते कट्टा गोटे आसीबो କଟେ କଟେ ମାନେ तमन से सरलीकृत करते सेटा କଟେ କଟେ କଣ କହିଲୁ ଗୋଟେ सर से कट्टा गोटी कोंती ହଉ ତାହେଲେ କହିଲୁ 25/10 ର ଲୋଏଷ୍ଟ ଫର୍ମ କେତେ କହିଲୁ 25/10 5 5 2 10 5 5 5/2 ଯୋଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି 25 10 ଭିତରେ ଦେଖିବୁ କଣ ଏଚସିଏଫ ଯାଇଥିବ ହେଲା କି ନାହିଁ ଏଚସିଏଫ କି 5 ଅଛି ତ 5 ଟାକୁ କ୍ୟାନସଲ କରିଦବୁ 5 ରେ 5 କଲେ 25 ଏମିତି ଏଟାକୁ ଲେଖିପାରିବା 25 ଟାକୁ ଲେଖିପାରିବା 5 ଗୁଣନ 5 10 ଟାକୁ ଲେଖିପାରିବା 5 ଗୁଣନ 2 ହେଲା କି ନାହିଁ ତ ଉପରେ 5 ତଳେ 5 ଏଥିରେ କଣ ପାଇଁ କ୍ୟାନସଲ ହୁଏ ଜାଣିଛୁ କଣ ପାଇଁ କ୍ୟାନସଲ ହୁଏ ଏଇଟା କଟେ କଣ ମାନେ 5 କଟିବ ମାନେ କଣ ତା ମାନେ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିପାରିବୁ से जो 5 रे कटिबे जो ହଁ ଆରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଅଛି ଏଠି ହେଲା ଏଇଟାକୁ 25 ଟାକୁ ମୁଁ ଲେଖିଛି 5 ଗୁଣନ 5 ବିଭକ୍ତ 5 ଗୁଣନ 2 ଆର ମାନେ କଣ ଆମେ 5 ଟାକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତିନି କଣ ପାଇଁ କାଟି ଦିଅନ୍ତି ଏଥିରେ କାଟି ଦିଅନ୍ତି न ମାନେ सर सर जो 5/5 ର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 1 ମାନେ ସେ ଯୋଉ 5 ସମାନ ହେଲେ କାଟି କାଟି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଦେଖ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ମାନେ ମୁଁ ତ କହୁଛି ଗୋଟେ 5 ଭାଗରୁ 5 ଭାଗ ନେଇଯିବୁ ତା ମାନେ ହଉଛି ଶୁଣ ଦେଖ ବଢିଆ ଜିନିଷଟା କହୁଛି ତୁ ଜାଣିଛୁ ହେଲା କିନ୍ତୁ ତାର ରିଏଲ କନସେପ୍ଟଟା ଶୁଣ କଣ କହୁଛି ମନେକର ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଲି 5/2 ଗୁଣନ 3/4 ଏଟା କଣ ଏଟାକୁ ଲବରେ ଲବ ଗୁଣିବା ହରରେ ହର ଗୁଣିବା କି ନାହିଁ ହର ଗୁଣିବା ଜାଣିଛୁ ତାହେଲେ 5 ଗୁଣନ 3 କେତେ ହେଇଯିବ 15 ହେଇଯିବ ଏଟା କେତେ କି ଲେଖିବା 5 ଗୁଣନ 3 ଲେଖିବା ବିଭକ୍ତ 2 ଗୁଣନ 4 ଲେଖିବା ଏ ଲେଖିବା କି ନାହିଁ ତାହେଲେ 15/8 ହବ କି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ये सर ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବା ସେମିତି ସେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଭାଙ୍ଗିବା ତ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିପାରିବା 5/5 ଗୁଣନ 5/2 ଲେଖିବା କି ନାହିଁ ନା ଲେଖିବାନି ये सर ହଁ ତ ଏଇ ଯୋଉ 5/5 ର ମୂଲ୍ୟଟା କେତେ କି 5/5 ମାନେ କଣ ତା ମାନେ 5 ହରଣ 5 ନୁହେଁ କି ये सर 5 କୁ 5 ରେ ହରିଲେ ଭାଗଫଳ ଆମେ କେତେ ପାଇବା କି 5 କୁ 5 ରେ ହରିଲେ 5 सर 0 ପଞ୍ଚା 5 ଭାଗ ଫଳକ ପାଇବା 5 କେ 5 ବୁଝା ପଇଲା ନାହିଁ ତ ଏଇଠି କଣ 5/5 ର ମୂଲ୍ୟଟା କେତେ ପାଇବା 1 ପାଇବା କି ନାହିଁ ତ ଏଇଠି ସବୁ ଭାଗଫଳ ମୂଲ୍ୟଟା ଲେଖାଯାଏ ମୁଁ କହିବି 24/8 କେତେ ହବ ଉତ୍ତର 24/8 ସମାନ सर କେତେ ଲେଖିବୁ 3 3 24 କୁ 8 ରେ ହରିବୁ 8 3 24 ତ ଏଇଠି ଭାଗଫଳ ମୂଲ୍ୟଟା ହିଁ ଲେଖାଯାଏ ତେଣୁ 5 କୁ 5 ରେ ହରିଲେ ଆମେ କେତେ ପାଇବା 1 ପାଇବା କି ନାହିଁ ଭାଗଫଳଟା ପାଇବା କି ନାହିଁ ତ ଲେଖିଲେ ଏଟାକୁ ତାହେଲେ 1 ଗୁଣନ 5/2 ସମାନ 5/2 ପାଇଲେ ସିମ୍ପଲ
से 5 टाक आम कैनसल कर दिखते बुझिपारे ना उत्तर 5/2 रुए 7/3 सब हम एटा नेक्स्ट क्लास करिया कौन ତ कह ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ କର ମୁଁ କରିଦେଇଥିବି मते ଆସିବ सब जी आसो से करदे थ्योरी पढ़े देती माने जी आसो सब करदेबू है जो न आसो मत पचार लगे नहीं तोते तोते तो एंड करिया पड़ो तू अभी सार सब करदेबे हेले तो कोर्स किसी सरियानी है कि नहीं यस सर जिते मैक्सिमम करिया चाहूँ जितक दिन स्कूल खोला माने खोलिया बाकी अच्छी तोते जहाँ पढ़े दू थ्योरी पूरा पूरा डिटेल ले कहूँ है कि कहूँ ना नहीं तू से अनुसार प्रैक्टिस कर है जोड़ा न आसो छाड़ दो सिंपल मुझे कह सब आसो ए 3 नंबर भी आसो किसी नहीं है 4 नंबर भी आसो सब सही टाइप रे क्वेश्चन जमी अच्छी मुझे सही टाइप एग्जाम सब प्रैक्टिस करेली ते बुझिपारे नहीं सब सही टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर इक्विवेलेंट सब इक्विवेलेंट अच्छी कि नहीं चेक कर कौन अच्छी बुझे रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म एटा बड़ा बड़ा फ्रैक्शन अच्छी छोट फॉर्म को रिप्लेस कर कन्वर्ट कर आराम से हो बुझिपार कि नहीं 7 नंबर जाए आराम से सब 8 9 भी है कि नहीं और ठीक अच्छे